टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार। आज 2 बजे शाहजहां शेख की पेशी होगी। संदेश खाली का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख। সেই প্রশ্নটা ওঠা উচিত। আর দুটো বিষয় বলতে চাই। আরেকটি বিষয় নিয়ে গত একদিন ধরে বেশ বিতর্ক চলছে, সেটা হচ্ছে ন্যাজার থানার একটা এফআইআর নিয়ে, সন্দেশখালী থানার একটা এফআইআর নিয়ে। এফআইআরটা কি? দেখা যাচ্ছে অভিযোগকারী যেদিনকে অভিযোগ দায়ের করেছেন তার একদিন আগে এফআইআর স্টার্ট হয়ে গেছে। এটা নিয়ে একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই, তারিখ লেখায় ভুল হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন হলো যে কোনো ভুল যখন হয় তখন সেটা দেখা উচিত যে ভুলটা ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত। আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই যে এই ভুলটা ছিল অনিচ্ছাকৃত, একটা হিউম্যান এরর, পিওর অ্যান্ড সিম্পল অ্যান্ড ইনঅ্যাডভার্টেন্ট হিউম্যান এরর, পিরিয়ড। এর মধ্যে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য, কোনো অভিসন্ধি ছিল না, এবং ছিল যে না তার সপক্ষে আমাদের যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ রয়েছে। পুলিশ সুপারের কাছে উচ্চ আদালত একটা রিপোর্ট চেয়েছেন এই ব্যাপারে। সেই রিপোর্ট আজকে পুলিশ সুপার পেশ করবেন। আমরা নথিপত্র খতিয়ে দেখেছি এবং স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, যিনি অভিযোগ করেছিলেন তিনি 9 তারিখ রাত 9:50 নাগাদ থানায় এসে অভিযোগ করেন। সেটা প্রপারলি ডায়ারাইজড আছে এবং আমাদের সিট রেপে সেটা রিফ্লেক্টেড আছে। এবং আমরা যিনি অভিযোগ করেছিলেন তার কল ডিটেলস রেকর্ডস থেকে তার টাওয়ার লোকেশন বা তার সেই সময়ের অবস্থান দেখে আমরা দেখেছি যে সময়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে 9:50 সেই সময় সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারী সন্দেশখালী থানাতেই ছিলেন। সুতরাং এই ভুলটা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত, কোনো রকম উদ্দেশ্য ছিল না, এবং সমস্ত তথ্য প্রমাণ দিয়ে এসপি সেটা রিপোর্ট দেবেন। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসারদের কাছে এসপি একটি বিভাগীয় ব্যাখ্যাও চেয়েছেন। কাজ করতে আপনাদেরও ভুল হতে পারে, আমাদেরও ভুল হতে পারে। দিস ওয়াজ আ মিস্টেক, বাট কমপ্লিটলি আনইনটেনশনাল, ইনঅ্যাডভার্টেন্ট মিস্টেক। এইটা দ্বিতীয় বিষয় আমার বলার ছিল। তৃতীয় আরেকটা বলবো যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সন্দেশখালীতে নানা রকম 144 জারি আছে, অনেকে আসছেন জনপ্রতিনিধিরা, কিন্তু তাদের মধ্যে আগেও এটা বলেছি, আরও একবার বলতে চাই যে জনপ্রতিনিধিদের কেউ কেউ পুলিশের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক, উস্কানিমূলক, প্ররোচনামূলক মন্তব্য করেছেন আপনারা জানেন, এবং এমন কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যাতে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসে, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগে এবং যাতে একটা ভেদাভেদের বাতাবরণ তৈরি হয়। এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কাজটা তো নিন্দনীয় বটেই, কিন্তু আমাদের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আমরা এটুকুই আশা করব যে জনপ্রতিনিধিদের একাংশ এমন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকবেন ভবিষ্যতে, যাতে মানুষে মানুষে ধর্মীয় ভাবাবেগ নিয়ে কোনো ধরনের বিভেদ, জাতিগত, ধার্মিক কোনো ধরনের কোনো বিভেদ তৈরি নয়। এইটা আমরা আশা রাখবো। কোয়েশ্চেন প্লিজ। একটা কোয়েশ্চেন, কি সেকশনে শেখ শাহজাহানের এগেইনস্টে কেস হয়েছে, আর ও যে এই মাঝে অ্যাবসকন্ড করেছিল, আপনারা বলছেন বিনাকা থানা থেকে অ্যারেস্ট করেছেন এরিয়া থেকে, এখানে ও কার বাড়িতে ছিল, কিভাবে ছিল, স্টেটের বাইরে কোথাও ছিল কিনা? কার বাড়িতে ছিল, কিভাবে ছিল, কোথা থেকে অ্যারেস্ট, এটা তদন্তের বিচার্য বিষয়। আপনি জানেন, এটা আমরা এক্ষুনি রিভিল করব না। আমরা কোর্টকে জানিয়েছি। সেকশন তো 147, 148, 149 অনেকগুলো কেস হয়েছে, আপনারা জানেন। সেই কেসগুলোর রেফারেন্সটা আমরা দিয়ে দেবো, সেটা আপনারা কোর্ট থেকে পেয়ে যাবেন। হিন্দি আমি তো আইনি বাধার কথাই বললাম। আপনি হয়তো খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথাটা শোনেননি। আমি আইনি বাধার কথা খুব স্পষ্টভাবে বলেছি। সকলের কাছে ফিড আছে, আপনি দেখে নেবেন। আমার প্রশ্নের উত্তর, আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি খুব সবিস্তারে দিয়েছি, এবং সেটা সবার এতে লিপিবদ্ধ আছে। কাইন্ডলি দেখে নেবেন, এটা আর রিপিট করব না। আমরা কোর্টে সেটা জানাবো। কোর্টে আমরা কি বলেছি সেটা আপনাদের বলবো। Sections will find from court, but Sheikh Shahjahan, one of the principal accused in a case which happened on 5th January 2024, where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najat police area. We have arrested Sheikh Shahjahan yesterday night from Minaka PS area. We have forwarded Sheikh Shahjahan to the Bashirhat court. He'll be placed before the magistrate. We'll ask for police remand.
and let's see how it goes. Thank you. Sir, was added any 354 case added? Not in this case. In this case, the complaint did not pertain to 354 at all. Any sexual assault case against Shahjahan sir till now? There have been many cases. I don't remember exact nitty-gritties of all the cases. There have been many cases after 7th, 8th or 9th February. What are your But like I said, let me reiterate, all those cases which have been registered since 8th or 9th February, they pertain to incidents which had taken place. बीजेपी नेता दिलीप घोष साहब, गिरफ्तारी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम पर हमले के बाद से लगातार जो फरार था आरोपी, संदेश खाली का आरोपी, ईडी का आरोपी गिरफ्तार। तो ये तो पहले हो जाना चाहिए था। जानबूझ के पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया है। बार बार बोलने के बाद भी वो कहाँ है, क्या कर रहा है, सबको मालूम है, लेकिन पुलिस जानबूझ के अरेस्ट नहीं कर रहा था। आखिर जो प्रेशर आया पूरा देश भर से, यहाँ आंदोलन जबरदस्त हुआ अपनी तरफ से, वहाँ की लोकल लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तब कोई रास्ता बचा नहीं, इसलिए उसको अरेस्ट करना पड़ा। लेकिन भरपूर प्रयास हुई उसको बचाने की। कोर्ट ने भी तो कहा कि क्या कर रहे हैं आप, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि सुना आज फिर से बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंच रही संदेश खाली में। क्या मानकर चल रहे हैं? शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद में संदेश खाली का पूरा सच आएगा सामने? नहीं, संदेश खाली में जो लगभग 10-12-15 साल से लगातार लोगों पर अत्याचार हो रही है, उसका तो न्याय मिलना चाहिए लोगों का। और वहाँ किसी को जाने नहीं जा रहे हैं, उनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं जा रहा है, बल्कि टीएमसी के नेता जाएगा उनको धमका रहे हैं चुप करने के लिए। ये लोग सोचे थे 10-15 दिन आंदोलन चलेगा, बंद हो जाएगा, लेकिन देखिए लगभग 2 महीना से लगातार वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं। सालों तक जो झेला उन लोगों ने, उसका न्याय चाहते हैं लोग। हम भी उनके साथ है, इसलिए बार बार जाकर उनको मिलने का, उनको हिम्मत बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मानकर चलें कि बीजेपी लगातार आंदोलनरत रहेगी जब तक कि संदेश खाली के और अपराधी या फिर पूरा सच जब तक और सामने नहीं आता? नहीं, ये खाली संदेश खाली तक सीमित नहीं है। पूरा बंगाल में कोने कोने में जगह जगह में ऐसा शाहजहां जैसा नेता टीएमसी के हैं जो जनता को लूट रही है, अत्याचार कर रही है, और जगह जगह ऐसा संदेश खाली है। उसका न्याय लोगों को मिलना चाहिए। लोग अभी आवाज उठाएंगे, और ये सरकार जब तक रहेगी लोगों को न्याय मिलने की कोई चांस नहीं है। तो आगे क्या मानकर चले? ये पुलिस क्योंकि घुसने तो दे नहीं रही वहां पर टीम को, आज फिर से टीम जा रही है, तो क्या होगा अब आगे? क्या स्ट्रेटेजी है बीजेपी की? नहीं, बीजेपी जो कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, वहाँ के लोगों के साथ है। और पुलिस कब तक रोकेगी? कैसे रोक सकती पुलिस? इस देश में संविधान है, कानून है, अदालत है, तो उसको हमें अधिकार मिलना चाहिए। आज या मिलेगा, नहीं तो ये सरकार जाएगा। ठीक है दिलीप घोष साहब, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। दिलीप घोष कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर ये सरकार जाएगी, लेकिन सच तो सामने आएगा।